magluto tayo ng pansit, bawang, tapos lagyan natin yung chicken. Unahin natin igisa, guys. Chicken. Isa natin siya. Lutuin muna natin. Tapos, Ajinomoto, bichin. Para manamis-namis, masalap-salap. Yan. Kusyo. Pepper. Yan na, guys. Tapos, ilagay natin ng shrimp at saka pusit. Squid. Yan na po, guys. And then, lutuin natin. Hinuli ko na lang yung sibuyas, onion. Tapos, guys, lutuin muna natin yan. Tapos, mapula-pula siya. Mag-add tayo ng tubig, water. Mag-add tayo ng water. And then, lagay natin yung sotanghon. Yan, mag-add tayo ng soy sauce. Yan na, guys. Soy sauce. Then, anuhin natin. Yan, nagluto kami ng bola-bola din. Yan, luto na, guys. Ilagay natin yung gulay. Iba-ibang gulay yan, guys. May, taugi, may cabbage. Iba-iba, guys. Hinalo-halo ko na lang. Yan, kasi napakamahal ang gulay ngayon. Yan. Malapit na, luto na, guys. Masarap-sarap na. Yan, luto na siya. Ready to eat na. Yan, luto na rin yung Thank you for watching. Bye-bye.